मॉर्निंग ओडिशा आसंतु आजिर मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा पूर्वरु आपणक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करिवे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवे। नंबर 1 आपण माने खुशी तो वीडियो कॉल ले अंचलर विकास कथा बुझिले मुख्यमंत्री। मंगलवार सीधा सड़क जनता सह कथा होइछन्ती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। वीडियो कॉल करी विभिन्न अंचलर विकास कथा नवीकरणर विषय रे से आलोचना करिछन्ती। लोकंक सह कथा होई मंदिर स्कूल तथा अन्य कार्य रे अग्रगति संपर्क रे कथा होइछन्ती मुख्यमंत्री। एही परिप्रेक्षी मुख्यमंत्री खोर्धा पुरी संबलपुर लोकंक सह वीडियो कॉल ले कथा होइछन्ती। खोर्धारू प्रकाश हाथी पुरीरू विजयलक्ष्मी बणी एवं स्वर्णलता बिशोईंक सह संबलपुररू आरती नायक मुख्यमंत्रींक सह ए संपर्क रे आलोचना करिछन्ती। निर्वाचन पूर्वरु नवीन को एही पदक्षेप को अनेक महल प्रशंसा करा जायछि। सेपटे चलित निर्वाचन ने जनता मुख्यमंत्रींक सह रहिछन्ती बोली वीडियो कॉल ले कहा जायछि। नंबर 2 ममता सरकारक ऊपर बर्षिले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान पश्चिम बंग गस्तरे अछन्ती। से मंगलवार बंगलार बालुरघाट रे एक निर्वाचन रैली रे संबोधित करिसंती। एही समय से राज्यर टीएमसी सरकार को समालोचना करिथिले। प्रधानमंत्री मोदी ममता सरकार को अनुप्रवेशकारी को सुरक्षा देउथुबा अभियोग करिसंती। से कहिसं जे ममता सरकार अनुप्रवेशकारी को सुरक्षा देउछंती किंतु शरणार्थी को नागरिकत्व प्रदान करुथुबा नागरिकत्व संशोधन अधिनियम सीए को विरोध करुछंती। से कहिसं जे राज्य रे व्यापक दुर्नीति एवं अपराध रहिछि। जेतेबेले केंद्रीय एजेंसी गुड़िक एही मामला गुड़िकर अनुसंधान करने चेष्टा करती सेतेबेले सेमाने आक्रमण शिकार हुअंती। एथिरु जଣା पड़छि जे टीएमसी अनुप्रवेशकारी एवं गुंडा माननकु राज्य को लीज करुछि। नंबर 3 दिन 2:30 रे 40 डिग्री ऊपर राज्यर 6 शहर भुवनेश्वर सबुठु उत्तप्त। राज्य सारा प्रबल खरा होइछि। सकाळ 8टा पर ठारु बाहर को जिबा असुविधा होइथिला। रास्ता घाट खाली खाली लागुथुला। दिन 2:30 सुधा राज्य रे रेकर्ड तापमात्रा अनुभूत होइछि। राज्य रे 6टी शहर तापमात्रा 40 डिग्री ऊपर रहिछि। एथिरे भुवनेश्वर सर्वाधिक रेकर्ड करा जायछि। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र पक्षरु कुहा जाय जे भुवनेश्वर रे दिन 2:30 रे 41.9 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड करा जायछि। सेपरि चांदबाली 41.6, झारसुगुडा रे 41.4, बालेश्वर रे 40.5, संबलपुर रे 40.3, केउंझर रे 40, राउरकेला रे 39.9, हीराकुद रे 39.5, गोपालपुर रे 35.6, पुरी रे 34.8 और पारादीप रे 34.2 तापमात्रा रेकर्ड करा जायछि। नंबर 4 सुताखिया रे झुलुछि आरसीबी रो प्ले ऑफ प्रवेश आशा। चलित आईपीएल रे रॉयल चैलेंज बेंगलोर रो निराशजनक प्रदर्शन जारी रहिछि। खराब प्रदर्शन सह भाग्य मध्य सेमानंकु सहाय हेउनी। सोमवार हैदराबाद निकटरू पराजित हेबा पर आरसीबी रो प्ले ऑफ आशा सुताखिया रे झुलिछि। आरसीबी आउ 7टी मैच खेलिबो। 10टी टीम खेलुथबारु अति कम रे 16 पॉइंट हासिल करबाकू पड़िबो। आरसीबी मात्र 2 पॉइंट पाइथिबारु बाकी समस्त मैच रे विजय हासिल करी प्रथमे 16 पॉइंट हासिल करबाकू पड़िबो। दलकू विजय रन रेट मध्य सुधारिबाकू पड़िबो। आउ गोटिए पराजय सेमानक आशा को धूलिसात करिबो। ग्लेन मैक्सवेल अनिर्दिष्ट समय पई आईपीएल लु होरी जाइछन्ती। नंबर 5 द्वितीय पर्याय रे 21 विधानसभा प्रार्थी नाम घोषणा कला बीजेपी। ओडिशा रे हेबाकू थिबा आगामी विधानसभा निर्वाचन पई द्वितीय पर्याय प्रार्थी तालिका घोषणा करिछि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। एथर 21टी आसन पई प्रार्थीक नाम घोषणा करिछि बीजेपी। बीजेपी सर्वजनीन करिथिबा तालिका अनुसार राउरकेला रु दिलीप राय निर्वाचन लढिबाकू जाउथबा बेले जगतसिंहपुर रो विवाद मध्यरे अमरेंद्र दास को सुजोग मिलिछि। चित्रकोंडारू डंबुर सीसा, लक्ष्मीपुर रु कैलाश कुलेसिया, बालिकुदा एरसमारू सत्य सरथी महांतीक नाम घोषणा होइछि। तेबे कोरापुट जिला पट्टांगीर प्रार्थी बदलिछन्ती। चैतन्य हंतलंक बदले रे चैतन्य नंदीबली को सुजोग मिलिछि। सेहिपरि रणपुर रो तापस मार्थांक टिकेट बदले रे सुरमा पाढ़ी को टिकेट मिलिछि। नंबर 6 प्रकाश पाइला जनमत सर्वे। ओडिशा रे बीजेपी को 14, बीजेडी को 7 आसन। लोकसभा निर्वाचन को अल्प किछि सप्ताह बाकी थिबा बेले ओडिशा रे केउ दल केते आसन पाइबो ताहाकु नै जनमत सर्वे प्रकाश पाइछि। आश्चर्यजनक कथा हेउछि ओडिशा रे 24 वर्ष धरि शासन क्षमता रे थिबा बीजेडी को लोकसभा आसन रे मात्र 7टी आसन मिलिबो बोली अनुमान करा जायथिबा बेले बीजेपी 14टी आसन हासिल करिवो बोली सर्वे कहा जायछि। सेपरि कांग्रेस ओडिशा रे 21टी लोकसभा आसन नु गोटी करे भी जीति पारिबो नाही बोली जातीय टेलीविजन चैनल न्यूज एक्स पक्षरु होइथिबा सर्वे रु जणा पड़िछि। तेबे निकट रे होइथिबा अन्य एक सर्वे रु जणा पड़िछि जे शहरी मतदाता भोट देबाकू आग्रह प्रकाश करुनाहांती। विगत निर्वाचन गुड़िकर भुवनेश्वर और उपकंठ अंचलर मतदान हार को विचार को नेले एभली तथ्य सामना को आसुछि। नंबर 7 5 मास भितर दृश्यमान हेबो विरल महाजागतिक दृश्य। आसंता 5 मास भितर एक विरल महाजागतिक दृश्य देखिबाकू मिलिबो बोली ज्योतिर्विज्ञानी माने भविष्यवाणी करिसंती। भूपृष्ठरु 3000 आलोक वर्ष दूर रे अंतरिक्ष रे एक विशाल विस्फोरण घटी एभली दृश्य देखाजिबो। एभली दृश्य जीवन काल भितर केवल
ଥରୁଟିଏ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିଯୋଗୁ ଟି କୋରୋନା ବୋରିଓଲିସ୍ ନକ୍ଷତ୍ର ରାତ୍ରି ଆକାଶର ଅନ୍ୟତମ ଧ୍ରୁବ ତାରା ପରି ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ନକ୍ଷତ୍ରପୁଞ୍ଜ କୋରୋନା ବୋରିଓଲିସରେ ରହିଥିବା ଦୈତ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅଗଣ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଗୁଁ ତାହା ସାଧାରଣତଃ ଖାଲି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରତି 80 ବର୍ଷରେ ଏହି ଦୁଇ ନକ୍ଷତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଣବିକ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ଏଭଳି ବିରଳ ଜ୍ୟୋତିର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 8 ଜେଲରୁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନୁହେଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ମଦ ନୀତି ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇ ଏବେ ତିହାର ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ମଙ୍ଗଳବାର ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ସଞ୍ଜୟ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜେଲରେ ଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଜେଲରୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେ ବାର୍ତ୍ତାରେ କେଜରିୱାଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋର ନାମ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏବଂ ମୁଁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନୁହେଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 21 ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ମଦ ନୀତି ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇଡି ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଆପ୍ ସାଂସଦ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଭେଟିବାକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ ହୀନ ରାଜନୀତି। ନମ୍ବର 9 ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ, ପେପରଲେସ୍ ହେବ ବିଭାଗ। ଏଣିକି ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଇ ମାର୍କସିଟ୍। ରାଜ୍ୟରେ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସିବିଏସ୍ଇ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା ବେଳେ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଫଳ ପ୍ରକାଶରେ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସିବିଏସ୍ଇ ଯେପରି ପେପରଲେସ୍ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରି ପାସ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇ ମାର୍କସିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ସେହିଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏଣିକି 6ରୁ 9ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଉ ହାତଲେଖା ମାର୍କସିଟ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିବଦଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଇ ମାର୍କସିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭାଗ ଅତି କମରେ ବର୍ଷକୁ 1,66,00,000 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ସହ ମାର୍କସିଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଯୋଜନା ସଠିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷକୁ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପରିଚାଳିତ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ବୃତ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ଇ ମାର୍କସିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 10 ବଡ଼ ଅପରେସନ, ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ ମଲେ 18 ଜଣ ନକ୍ସଲ। ନିର୍ବାଚନ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବଡ଼ ଧରଣର ମାଓ ଅପରେସନ। କାଙ୍ଗେର ଜିଲ୍ଲା ଛୋଟବେଥିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ, ଯେଉଁଥିରେ 18ରୁ ଅଧିକ ନକ୍ସଲ ନିହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ଜଣେ ବଡ଼ ନକ୍ସଲ ନେତା ବି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର 3 ଜଣ ଯବାନ ଆହତ ବି ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏବେ କର୍ଡନ କରି କମ୍ବିଂ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଜି ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯବାନ। 19 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ନକ୍ସଲ। ଏହାର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି ଫୋର୍ସ।